деҳаи чилчаи ҷамоати бобоюнуси ноҳияи Темурмалик, макони паҳлавонпарвару мардони асил. агар мо дар мавриди варзишкориву паҳлавонӣ ҳарф занем, беихтиёр номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов, ки зодаи ҳамин диёр аст, пеши назар меояд. хушбахтона то имрӯз сулолаи паҳлавонӣ дар ноҳияи Темурмалик аз насл ба насл идома дода мешавад ва ҳамасола бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи чилча мусобиқаи гӯштини миллӣ роҳандозӣ мешавад. имсол низ чун анъана бо ташаббуси соҳибкорон ва дигар шахсони ватандӯст гӯштини миллӣ дар як сатҳи хуб дар ин минтақа роҳандозӣ шудааст ва мо аҳли эҷоди барнома тасмим гирифтем, ки майдони паҳлавонии деҳаи чилчаро барои шумо инъикос кунем. деҳаи чилча 10 километр дуртар аз маркази ноҳия ҷойгир буда, гирду атрофи онро теппаҳо иҳота карданд. анқариб 200 хоҷагӣ дар деҳаи мазкур умр ба сар мебаранд. мардуми ин минтақа бештар ба хоҷагидориву соҳибкорӣ машғул мебошанд. таи солҳои охир симои деҳаи чилча ба куллӣ дигаргун шуда, иншооти таъиноти гуногун бунёд ёфтаанд. бахшида ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бунёдкорӣ рафта истодааст. як толори варзишӣ, як толори фарҳанг дар маркази ҷамоат деҳаи чилча ва маркази хизматрасонӣ барои сокинон аз тарафи шахсони саховатманди ҳамин деҳа корҳои ободониву созандагӣ рафта истодааст. бино ба гуфти мӯйсафедони деҳа, варзишу варзишгарӣ шуғли ҳамешагии сокинон ба ҳисоб рафта, боду ҳавои ин диёр имконияти хубест барои машғул шудан ба варзиш. паҳлавонони собиқи ин диёр дар майдонҳои наврӯзӣ ҳамеша дурахши хуб доштанд ва то имрӯз ҳам аз онҳо ёд мекунанд ва сулолаи паҳлавонӣ бошад, аз насл ба насл идома дода мешавад. ана гӯштингирои пеш ҳамҷада буд акай Сафардавлат, бобои Кавгон. ҳамин шахсан ма худам гӯштин мегирифтам. ҳамҷода мегирифтем да. ана ирӯза ҳам ки боша ҳамин ҷавонои ҳамин ноҳия ба ҳамин варзиш идома додестанд. инам махсус зали спортӣ барои мо тайёр кардиянд, барои ҳамин деҳа, мисол мактаб, пеши мактаб да зали машқӣ. ба хотири истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мардуми деҳаи чилча ҳамасола омодагии хуб мебинанд ва бо риояи анъаноти ин ҷашни аҷдодӣ онро истиқбол мегиранд. дар ин гуна чорабиниҳо низ таваҷҷӯҳи бештар ба бозиҳои миллӣ равода мегардад. то оғози мусобиқаи гӯштини миллӣ мо каме фурсат дорем. аз ин хотир мехоҳем шуморо бо имкониятҳои варзиши деҳа ошно намоем. бунёди инфрасохтори зарурӣ дар соҳаи варзиш имкон фароҳам оварда, ки насли наврас дар деҳот бештар ба тарзи ҳаёти солим ҷалб шаванд. бунёди майдончаҳои варзишӣ дар деҳаҳо имрӯз ба ҳукми анъана даромадааст ва аз ҷониби соҳибкорони деҳаи чилча низ барои сокинону ҷавонон ин гуна майдончаи муосири варзишӣ бунёд гардидааст, ки ҳамарӯза пур аз дӯстдорони варзиш мебошад. дар паёми навбатии худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки 10 соли охир дар тамоми шаҳру деҳоти мамлакат инфрасохтори зарурии варзиш, махсусан толору майдончаҳои варзишӣ бунёд гарданд. дар деҳаи чилча аллакай як майдончаи варзишӣ фаъолият дорад, ки барои солимгардонии насли наврас муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мегардад. ҳамзамон сохтмони толори варзишӣ ва маркази хидматрасонӣ дар маркази деҳа идома ёфта истодааст. майдончаи мазкур барои бозии футбол, волейбол, баскетбол ва туби дастӣ пешниҳод шуда,
имконияти хуби пайвастагии сокинон ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ро дорад. бунёдкориву созандагӣ ки сарчашма мегирад аз ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон, имрӯз ашхоси ватандӯси деҳаи Чилча дар ин самт нақши худро гузошта барои насли наврас шароити арзанда муҳайё месозанд. баъд аз бунёд гардидани ин майдонча мо дастаи волейболмон 2 маротиба дар ноҳия ҷойҳои намоёнро гирифт. Дастаи баскетболбозони духтарона то ин вақт надоштем. Баъди пайдоиши анаи майдончаи замонавӣ дастаи баскетболи духтарона ташкил шид, волейболи духтарона ташкил шид. дастаҳои тайёре дорем ки метонем дар сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ рафта бозӣ кунем. дастаи деҳаам бо роҳбарии омӯзгорон, устодон дар инҷа як мусобиқаҳои намоёнда тайёр шидай. дӯстони азиз, ҳамакунун мо омадем ба макони асосии чорабинии имрӯза, майдони гӯштини миллӣ. чӣ гуна ки шумо мебинед, мухлисону ҳаводорони зиёде дар ин ҷо ҷамъ омаданд ва бояд бигӯем ки маҳз ҳамин дастгирии мухлисон ба паҳлавонон рӯҳи илҳоми дигар мебахшад. моро ҳамроҳ бошед, умедворем ки якҷоя дар ин ҷо аз ҷониби паҳлавонон як рақобати ҷолибу арзандаро мушоҳида мекунем. гӯштини миллии суннатӣ то имрӯз бо ҳамон шаҳомату зебогиаш миёни мардум маҳбубият дошта, дар фасли баҳору наврӯз мусобиқаҳо бештар доир мегарданд. бе муҳобо гуфтан мумкин аст ки сермухлистарин навъи варзиш дар кишвар гӯштини миллии аҷдодӣ мебошад. исботи ин гуфтаҳо муҳити майдони имрӯза мебошад. 2 шоҳҷоиза, автомашина дар гӯштини деҳаи Чилча барои паҳлавонон гузошта шуда буд. чун анъана қабл аз нерӯсанҷии паҳлавонон 2 тан аз пирони кору паҳлавонони пешин ки дар ин ришта таҷриба доранду маҳорат баҳри оғоз бахшидани мусобиқаи мазкур чанде майдондорӣ намуда, сипас идомаи рақобатро ба паҳлавонони ҷавон мегузоранд. ҳамин тариқ ҳунарнамоии 2 тан аз пирони рӯзгордида як нав оғози кору фолинек дониста мешавад. همشان نام بارازور تاجیکستان کنه خدایان اقبال آبروشان بده تاجیکستان نام شبلنگ بردارن آمین یا رب العالمین. ای بچگی دار ما گوشتن میگرفتیم این خیلی گوشتنو تو جایزه تاری کلان نبود. ما دا یک یا مرغ بود یا چی بود توقی بود یا پاتینکا بود هم تاری گوشتنو بود گوشتن میگرفتیم. اینا حاضر تو جایزه ماشین شطور چی و مغلب شروع همه ساز شروع ما اینا چیکار اینا ای بابای میرالی محمدانه ران واسه و رایون تمر مالک اومدم گوشتین گرفتم. اینا گوشتین ما شروع هم ما با طرف ما چک زدن طرفدار شدن. دور بچگی ما بیاد آوردم. ای قدیم ما بچهای گوشتین مارش میکردن چی میکردن ایتاری زالو ایتاری چو نبودن. حاضر این بچه‌ها ده هم شرای مایا هم ساز تینج خشرو ما با کوچه‌ها دا گوشتین میگرفتیم قشلاق‌ها دا گوشتین میگرفتیم حاضر هم ما مارش میکنه تالاردا چی ما به مارش گوشتین گرفتیم همین داوردا رسیدیم. навбати аввали майдондориро масъулин дар ихтиёри наврасон гузоштанд. яке аз хусусиятҳои ин мероси аҷдодӣ дар он аст ки ҳама ҷавонон имкони ворид шудан ба майдонро доранд, махсусан дар ҷашни наврӯз ки иштирок озод аст ва дилхоҳ нафаре ки зуру бозии гӯштингирӣ дорад омада овозмоӣ мекунад. майдондории гулдухтарони ҷасури тоҷик гӯштини имрӯзаро шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид. шоидаву мадина, аҳлияву мавлуда ва боз чанд паҳлавон духтари дигар дар майдон на камтар аз писарон ҳунарнамоӣ карданд. албатта ки рақибони онҳо аз ҳисоби писарон буданд ки ҳамагиро бо партофҳои зебо мағлуб карданд. با اقبالشون یک قرصک نظرف حق نظر شهری حصار حرفیو من سال 2015 که در این گونه مسابقه اشتراک میکنم. همچنین امروزه مسابقه که در اینجا همه مردم تاجیکستان جمع شدند. ما خرسند هستیم که این گونه مسابقه برگزار میگردد در جمهوری تاجیکستان و با ما دخترها امکانیت میدهند که با
مسابقه برآمده قوای خود را سنجیم. از آن جمله که دختر در این نمود سپورت خیلی کم است. ما با پسرها رقابت میکنیم. میخواهیم که در این نمود سپورت، نه اینکه این نمود سپورت، همه نمود سپورت دخترها بسیارتر شوند. از جانب تشکیل کنندگان چهاربینی امروزه همچون عرض احترام به سابقه‌داران گشتین ملی و پهلوانان موفق کشور که در مقیاس جهان کشور ما را معرفی کردند تحفه‌های ارزنده سپرده شد. تیمور رحیموف، شکر محمد میرمحمدوف، داور درجه بین‌المللی گشتین جودو رمزی شامیلوف و سرمربی منتخب گشتین جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمانوف در نزد هزاران مخلصان قدرشناسی شدند. در واقع این گونه قدرشناسی ها می تواند به روحیه پهلوانان تاثیر مثبت رساند تا آنها برای موفق شدن در مسابقه های جهانی بیشتر تلاش کنند. باید بگوییم که این پهلوانان هم در بیرون هم در داخل کشور مخلصانی خیلی زیاد دارند. ما همین روز برای پالوان تیمور ما مخلص اومدیم. تیمور پالوان که ای رودکی ای ما مخلصی همون تیمورم. گشتینای او بسیار گشتینای تازه، بسیار شخصا مدام مخوله. برای جوانا ما همین گفتم که خدا همین عمرشون را دراز کنه و همه وقت فکرشون در همین ورزش و همین چی باشه، خدا همین دولت ما را تنج آرام نگه داره. همین طریق پهلوانان شناخته آهسته آهسته روی میدان برآمدند. اشتراک بهترین پهلوانان کشور از قبیل سیدجلال سعیدوف، شکر محمد میرمحمدوف، فریاد شیخوف، خورشید مجیدوف، سیدجمال علی مرزانوف، فردوس نسیموف و دیگر گشتینگیران به میدان امروزه جذابیت دیگر ضم نمود. رسالت اصلی امروزیان پاسخ حمایت آیین گذشته خویش بوده، آن را چون میراث گرانبها بهر آینده ها حفاظت کردن است. برگزاری گشتین ملی در جشن نوروز به اساس نموده نیوگان ما از زمانهای قدیم به خاطر سالم و تنومند به وای رسیدن نسل نورس این گونه عنعنه ها را تا امروز به میراث گذاشتند. نگاه کنید، داورو با دقت باشید. اینا حاضر میبینیم همه گشتینایی که ما وقتی ما را بود سالای 69 70 این گشتینی ما خیلی نبود. همه میوارد یک نمال هم میپرتوف میگو کسی که زورای در نمال بشینه. این طرفداری هم نبود. میدان از دل رای که او را با میزد با دیگرش میخست میومد. خیلی نوحیه دیگر بود، مثلا طرفی قرغان میومد، جهان پالوان بود. ای جرب قل اکای سایمومین بود. انا ای ماسکوفسکی محمدلو پالوان بود. همینجا دم میومدن این سال ورزش میکند. همچون به حیث سرمربی کوشش کرده ایستادیم که مسابقه گشتین ملی همچون یک ورزش ملی تاجیکی خودمون پیشروی کرده ایستاده است و این هم باشد احیای عنعنه‌های ملی است که در تمام ناحیه‌ها یا که دهاتی که نوروزی بین المللی نوروز گذرانده می شود، جشن نوروز گذرانده می شود، حتما در اون معرکه گشتینگیری گذرانده می شود. دوستان عزیز، در گشتین‌های نوروزی وقتی که نام سیدجلال سعیدوف را میگیرند واقعا مخلصان با قرصک و آواز استقبال میگیرند. باید قید کنیم که سالیان زیاد است که سیدجلال سعیدوف در گشتین‌های نوروزی با نمو هنرنمایی زیبایش باز همین معرکه را حسن دیگر میبخشد و امروز در گشتین چیلچه آمده است تا هنرنمایی خود را نشان دهد. خب سیدجلال، ما پیش از محاربه با شما یک سوال داریم. امروز شما با داوی کدام پهلوان اومدید؟ البته اولا تمام مردم شهر جمهوری تاجیکستان برای این نوروزی بین المللی تبریک میگم و چیکاری که شما میبینید هر روز پای در پای گوشیگاه نوروزی گوشی ملی برپا میگرده که با مردم ما خیلی پسند است. مردم زیاد جمع اومدن
و البته تا نشست که برای یکم نفر برای دعوتش به میدان روم. البته میدان میگن از دلیل رسم برای گوشمین کسی که خوی دارد برموده شیران گوش میگن. اگر مخفی نباشد اصول دوست داشته شما کدام است که بیشتر از همون کار میگیرد حریفان رو مغلوب میکنید؟ اصول دوست داشته ما همون مردم که بسیار دوستش میدونن پیسان دارن حالا که اسکندری میگن البته که همون از پتخات به زبان رسمی باشد بسیارتر در میدان گوشمین ملی هم استفاده میبره. بهترین. خوب یک چیز دیگر رو بیاد قید کنید. همین امروز همون شاه جایزه و همون تحفه های ارزشمندی که برای پهلوانان میگذارند به شما یگان تاثیر میرسوند بر روحیه ورزشکار؟ البته چخیلی که در این چخیل در این هوا در این جا نکم میشد از یک ساعت گوشتینگیر میگیری البته الان صاحب معرکه یا گوشتینگی هر یک ورزشگر قدردانی کرده به قدر همون ورزشگر میزد. برای همین هر یک ورزشگر رویای بلند برای خودش میبخشد که من به مدت تمرین نمیکنم و مهنت خود زیاد میکنه و کوشش میکنه که باز مخصوص خصوصا نمونه. سلامت باشید دوستان عزیز. ما با سجلال در این مسابقه برای رو کامیابی تمنا میکنیم و همه یک جای انتظار میشویم که اولین رقیب سجلال در این مسابقه کی است. همین طریق رقیب همیشگی سیدجلال سعیدов پهلوان ناحیه ونج فریاد شیخов برای نیروسنجی اندر میدان شد. بعد معرفی پهلوانان هر دو روی گلیم برآمدند. چون گفتیم این دو پهلوان یکدیگر را خوب میشناسند و از روش گوشتینگیری هم باخبرند. از این رو بر یکدیگر غالب آمدن چندان آسان نخواهد بود. بالاخره بعد میدانداری زیاد بین این دو پهلوان غالب معین نگردید و نبرد آنها مساوی خاتمه یافت. از قوازمای خورشید مجیدov و شکر محمد میر محمدov مخلصان لذت بیشتر بردند. چون هر دو این ورزشگر در گوشتین جودو تجربه بیشتر داشته در میدانهای سطح بین المللی هنرنمایی کردند خوب میدانند که چطور باید گوشتین گرفت. از جانب مسئولین برگزاری گوشتین امروزه 10,000 سومانی برای غالب این جفت معین گردیده بود که این البته بر رفت قوازمایی تاثیر خود را میرساند. این پهلوانان هم در میدان خیلی قوازمایی کردند ولی غالب این جفت هم معین نگردید. در گوشتین‌های امساله نوروزی چندین چهره‌های نو به مخلصان معرفی گردیدند. حیدر سیداکبر از قبیل آنهاست. این جوان میدانزیب زاده وادی شغناو بوده هنرنمایی‌اش در گوشتین چیلچه خوب درخشید. سه رقیبش را که از منطقه‌های گوناگون جمهوری بودند پیاپی مغلوب کرد و صاحب تحفه‌های ارزنده هم شد. کار حیدر در مبارزه با رقیب واسگیش سیدچو پهلوان آمد نکرد. هرچند تلاشش بیشتر بود برای پیروزی ولی پهلوان ناحیه واسه نیز از او کمی نداشت و با اجرای یک اصول زیبا حیدر را به تخته پوش رفتاند. زیاده از 10 سال است مشق میکنم در این گوشتین‌های نوروزی خوب هنرنمایی میکنم و 5 حریف خودم غالب آمدم. میخوام در آینده باز هم خوبتر برآمد کنم. سیمختار رسولov پهلوان ناحیه واسه که سالهاست در رشته گوشتین ملی میدانداری میکند او امروز خیلی خوب درخشید ولی در رقابت چهارمش از نماینده شهر وحدت خسرو علمov مغلوب گردید. رقابت فردوس نسیمov و سیدجمال علیمردانov نیز از دیگران کم نبود. محض در گوشتین همین دو جفت اصولهای زیبای گوشتین سنتی نشان داده شد و همزمان مخلصان شاهد رقابت ارزنده شدند. چون در بالا گفتیم دو автомашина امروز به خاطر پهلوانان گذاشته شده بود. برای به دست آوردن شاه جایزه اول سیدجلال سعیدov با شریف نظریov اندر میدان شدند.
албатта қувозмоӣ кардан дар марҳилаи ниҳоӣ ва боз барои шоҳҷоиза аз паҳлавонон маҳорати баланди касбиро талаб мекунад. аз сабаби оне ки сайҷалол саидов солҳост дар гӯштинҳои наврӯзӣ майдондорӣ мекунад ва таҷрибаи бештар дорад нисбат ба ҳарифаш бартарӣ дошт ва зуд бо иҷрои усулҳои гуногун Шариф Назриевро ба замин меафтонд. билохира сайҷалол ҳарифро бо як партофти бисёр ҳам олӣ ба тахтапуш афтонида соҳиби шоҳҷоиза гардид. پهلوانا میان هم مثال گوشین میگیرن و مراد مقصدشون میرسن، مثال تحفه میارن، مثال ما خرسندی میکنیم، همه آدما با همین خرسندی میکنیم، ما یا لذت ببینیم یا تماشایی ببینیم و مرادشون الله اکبر. شاهجایزه دویمро ба номи Шакармамад Мирмамадов гузоштанд ки намояндаи шаҳри Кӯлоб Шоҳрух Амирхонов бо ӯ андари майдон шуд. аз лиҳози қадду қомат ва ҷусса ҳарду паҳлавон қариб ки баробари ҳам мебошанд ва ба ҳамдигар рақиби мувофиқанд. аз оғози рақобат бартари Шакармамад хеле хуб эҳсос мешуд, ҳарчанд ӯ талош мекард ки рақибро бо худ наздик созаду ягон амали зеборо иҷро намояд, вале Шоҳрух худро канор мегирифт. ҳамин тариқ овозмои онҳо анқариб наздики 1 соат идома яфта то ба охир бартари ҷониби Шакармамад Мирмамадов буд. аз ҳамин хотир фаъолии ӯро ба инобат гирифта ва ҳамчун ҷудочии муваффақи кишвар шоҳҷоизаи дуюмро ба ӯ тӯҳфа карданд. дар маҷмӯъ мухлисону роғибони гӯштини суннатӣ имрӯз шоҳиди рақобатҳои арзандаву диданӣ гардида аз ҳунарнамоии паҳлавонон лаззат бурданд. умед бар он мебандем ки ин анъаноти ниёбон ки сулолаи паҳлавонӣ унвонаш мекунанд ҳазорсолаҳои дигар идома меёбад. ҳамин тариқ бо рақобатҳои ҷолибу партофҳои арзанда мусобиқаи мазкур ба нуқтаи ниҳоӣ расид ва мо низ инҷо бо шумо хайру хуш мекунем.